gusto man namon iniklarohon action Charlie no nga ang raid sa balay ni Kapitan Aurelio Tolero Jr. sa barangay Mansablay sa Banwas ng Isabela Negros Occidental sa February 11 no 2016. Gin-raid ini sang isa ka unit sang New People's Army sa idalom sang Leonardo Panaligan Command. Sa tuyo nga kumpiskahon ang mga armas nga ila nga ginahuptan nga ginagamit sa hindi maayo pareho sang pagpinalupok no nga sa bisan diin lang. Isa na dire ang pagpalupok ni Barangay Kapitan Tolero Jr. sang armas nga kalibre 45 sa public plaza sang Isabela nga gintunaan sang kahadlok sang pumuluyo kag sang mga taong simbahan tungod ang public plaza sang Isabela malapit ini sa simbahan sa Roman Catholic Church. Na isa pa ka insidente nga natiruhan sang chief sang tanod nga si Hernani Berrio ang isa man katanod nga si Angelo Cabrelio sa gintunaan sang iya kamatayon sadtong Desyembre 31 alas 9 sang gabi sang tuig 2013. Sang sinilang man nga bulan no sa una nga semana sang February no nakuha man sang intelligence report sang NPA nga nagtinayay sang armas ang pinakakatapo sang tanod sa barangay Mansablay nga ginkahadlok ini sa mga pumuluyo. Pag nakakuha man kami isang report nga ang iya nga mga tanod ilabi na si Jovic Posadas no involved ini siya sa pagbaligda sang Shabu dira mismo sa barangay kag gun running. Ang mga armas no nga ini plano man nga gamiton sa eleksyon para pahugon ang mga pumuluyo. Sa gintigayon sini nga raid no amo nga nakumpiska ang isa ka kalibre 45 sa posisyon ni Jovic Posadas nga tanod sa barangay Mansablay. Pag isa ka shotgun, apat ka magasin kag mga bala sini kag isa ka cellphone nga makuhaan pa ang impormasyon. Tungan pa sa sini nga raid no, nagtigayon man sang checkpoint sa highway malapit sa balay ni Kapitan Tolero ang isa pa ka unit sang NPA. No, sa checkpoint natigayon nga nakuha ang isa ka 9mm caliber pistol sa isa ka BGMP personnel nga nag-duty sa San Carlos City BGMP. Wala sang lain nga ginhimo ang mga NPA sa pagtigayon sang raid kag checkpoint kundi ang tuyo nga pagkuha lamang sang mga armas nga ginagamit ini sa hindi maayo kontra sa mga pumuluyo. Okay. Pag ang kang sang NPA sa pagtigayon sang sini nga raid no kag pag checkpoint kabahin lang sa pagpatuman sang programa kag desisyon sa Partido Komunista sa Pilipinas no nga sa panahon sang mahigko na reaksyonaryong eleksyon pangapina ng pumuluyo batok sa mga kalakasan sa mga disputiko nga mga politiko kag mga tinawo sini kag tagaan sila sang ligwa kung sino ang ilang nga angay nga botohon kag amon man klarohon nga ang pag-grade sang NPA sa balay ni Kapitan Tolero wala ina sang kun ano nga bahig sa politika kundi pangapinan lamang ang pumuluyo bahin sa mga kalakasan nga ginagamit kung sino man nga mga malain nga elemento nga ara sa lugar nga ginahulagan mismo sang NPA. Okay. Klarohon ko lang, prior sa sining pag-grade ninyo sa pulian ni Tolero, napaandamanan ninyo nga daan siya kag ang mga chief tanods or mga tanods nga mga abusador? Sa sina nga nagligad pamano nga mga nang binulan, kami nakakuha na sa mga impormasyon kag mismo nakasaksi ang pila ka mga units namon sa mga intelligence nga nangalibot sa area. Kag ang inanog yung paabot na namon sa pila ka mga tanod kag kabalo ina mismo si Kapitan Tolero. Okay. Sa magluwas sa sining mga armas nga nakuha nyo, wala naman kamo may nakuha nga iban pa sa ilang nga posisyon? Wala na action siya. Isa na lang ka cellphone nga amon pasubong ginatunan nga posible nga makuhaan pa sa mga impormasyon. Yes. You know what? Ga pamati gid subong si Kapitan Tolero ay no nga pamati sa subong sa programa ta kag gusto man gani nga ipaklaro sa inyo nga side kung nga ang ginraid gid ang balay niya. Oo, tama naman siguro na mentionar naton kagaba sang iya nga kaso ilabi na sa pagpalupok mayo gid makigangot siya sa hibalaan niya nga linya pakadto sa NPA para klarohon ang iya nga kaso kag iya ini atubangon para nga maklaro na ang iya nga nang kaso kag
ano ang mahimo niya para nga mabawi ina nga kaso niya dito sa Pumuluyo. Okay, okay. May tsansa kag may kahigayunan pa nga mag-istorya sa inyo or kamo mag-istorya sa iya? Pwede man kami makapangita man pamaagi, samtang sila pwede man makapangita pamaagi, pero ang pinakamaayo nga kadto siya sa iya nga nahibalaan nga linya niya nga makaangot sa NPA kay para nga mga istoryahan namon ang bahin sa iya nga mga nakomiter. Magluwas abi sa mga alleged nga pag-abuso ya, pagpaagi sa pagpalupok sa arma. So far wala namang gisaya sa may mga sala abi para sa masa, para sa pumuluyo sang banwa sang Isabela. Wala man siya sang kung ano pa nga mga kaso no, magluwas ang amo lang niya ang amon nga mga nakuha nga mga kaso o mga nakomiter nga kaso. Yes. Amo lang gina-action, okay. Charlie. Ari na nakatumar ako sang interest sa ginhambal mo bag-o ginangkaan no. Ining na-mention mga Juvit Posadas nga allegedly involved sa gun running kag pamaligya sang ginapatihan nga illegal nga drugs. Paano nato masubstantiate ang ginahimo ni Juvit Posadas nga indeed amo ning ginahimo ida sa sinang lugar? Ini siya no, sa totoo lang siya man gani ang nakuhaan sa kalibre 45 nga nakuha sa unit sa NPA. Okay. Pamilya sang iya nga nabaligyaan na istorya kag mismo ang unit sa NPA sa intelligence nga ara sa area siya man mismo ang ginatumod nga nagabaligya sang Shabu o ginakuhaan sa Shabu sang pila ka mga pamatanon dira kag nagabaligya mismo sang armas. Gali ka. May palagas dali nga pamangkol kay damo subong nag-participate sa ato program. I-confirm lang or deny mo ini nga balita. Kamo man bala ang nag-raid sa Barangay San Agustin nga kapitan? Matuod din action, Charlie, no? Okay. Hindi matuod. Gusto lang niya mong klaro niya, hindi matuod niya gin-abduct siya sa NPA. Kaya wala man siya gindala. Ang pagkadto sa iya sa NPA, ipatuman ang desisyon sa Revolutionary Court base sa iya na kumiter nga mga kaso ni Kapitan Agapito Yoruba. Okay. Una, ang pagpamahog niya sa Pumuluyo, pagpaarma sa pila ka mga tinawo sini, paggamit sa militar o pagtago sa militar nga nagakadto dira sa Barangay San Agustin nga sa tuyo nga pagsulahog sang bilog nga area para sa pagpahalin o kung pagpuhag suno sa iya nga termino sa NPA. Ang iya nga kaso sa korupsyon, no, ang hindi tarong nga pagpanghatag sang honoraryo sa BHW mga tanod kag barangay official nga ginahatag niya ini sa pila pa ka bulan. Ang pagpersonalisa sa mga project nga mga kanding sa mga indigenous peoples nga mga membro sa NCIP sa iya nga baryo. Ang sunod no, ang wala pagtindog nga witness sa mga katapo sa NCIP o mga indigenous peoples nga mga legal nga residente kag butante sa iya nga baryo nga ginpandakop sang militar sa 2012. Katong panahon nga nagin-raid ang kampo sang NCIP sang katapos ang Alpha Company sang 11th ID. Yes. Kag 3 ka tuig nga nagsugo ini ang mga mangunguma o mga katapo sang mga indigenous people no nga nagantos ini sa prisuhan pati ang ila pamilya sa sulod sang 3 ka tuig. Oy hala. Sang sad oy naging patigayon ng raid gani kaan? Sang December 13, 2012. December 13. At nilang sila nakagwa no sang January 2016. Okay. Bali si Kapitan Agapito Yoruba, libre man niya nga panghimanwa da right after nga gin-raid yung iyang lugar, no? Ang ginpapanaog sang Revolutionary Court sa iya nga ginpatuman sa NPA amo ang pagpahalin sa iya sa Barangay San Agustin para malikawan ang iban pa nga mga kalakasan nga iya himuon sa Pumuluyo kag sa revolutionaryong hublag. Ate, sige. Mga 80 gikabilog kuno ang nagsulod sa San Agustin by the time? Action Charlie, ang pasensya gid tactical information na. Sige. Maintindihan namon dili sa Action Radio. But for the meantime, basi may ara kapag nga dapat ipahibalo sa mga natungdan kag sa mga tagpalamati pagi dili sa Action Radio before kita magtakop. Ang sa amon lang no, sa mga natungdan
ang amo nang ipaabot ang ginalunsad ng mga aksyon sa NPA kabahin lang sa mga aksyon para sa pagpangabin sa pumuloyo sa mga kalakasan nga ginahimo sang malain nga mga elemento sa lugar nga ginahulagan sa NPA. Kag sa subong nagainit na ang eleksyon, ang kampanyahanay sigurado nga magainit naman ang kalakasan kag mga pagpanghalit sa pumuloyo sa mga disputiko nga mga politiko. Ang amon lang no ang mga politiko nga nagkakampanya sa kabukiran, ang magdala sa mga armado kung mga armado para magpamahog sa mga pumuloyo o gamiton inabatok sa pumuloyo, ang NPA nakahanda gid sa pagtuman ng palisiya no sa pagkampanya sa area sa NPA nga na kami gilayon gid nga magdisarma sa mga armado nga nagasulod diri sa area